मानम नमामि स्वयं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलंगो कुले भजमानं नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदविहोलुखलब्धवमानं परं समाप्तं नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं रुदन्तं मुहुर्नेत्रजुगं मुजन्तं वृत्तिबन्धे नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं वरं देवमोत्थन्नमोत्थं वधीव रचनं गृहणे हवरे सदपि सदा मे मनश्च विरस्तकिमन्ये नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् इदं ते मुखं विद्यमानं मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य वीरस्तमलं लक्ष्यलाभो नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं नमो देवो दामोदरानन्त विष्णु नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् कुबेरात्मजो बद्धमुक्तैव जद्वत् तहेमोचितो भक्तिभाजौ कृतो च नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं तथा प्रेम भक्ति शोकं मे प्रयश्च नमोक्षग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं नमस्ते कलौदशनिधे राजन् अस्ति एकं महान गुण এই মহান গুণটি কে ଦେଇଛନ୍ତି কলি কে ଦେଇଛନ୍ତି কলি ନିଜେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଆମେ ତାକୁ କେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କଳି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି କିଏ ହରିଭଜନ କରିକିରି କଣ କରିବ ନିଜର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ ତା ପାଖକୁ ମୁଁ 7 ବାର ଦଣ୍ଡବତ କରିକି ଯିବିନି ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ अरे आम जीवन को आम परिवर्तन करवा ना छाड़ खाई दिन गौर प्रेमानंदे हरि बोल पशु हिंसा प्रथम कहे कौन द्यूत पान प्रिय सुना केतरा चारिटा द्यूत अर्थ कौन खेल जिते प्रकार खेल अच्छी हरे राम 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 हरे हरे शानदार रूम देछि अच्छा बहुत बढ़िया सुंदर भाव में रूम देछि यदि रूम देछि तार नियम पालन करिया पड़िबो नियम कोन ना राति 12टा पर्यंत टीवी देखिबो मोबाइल देखिबो सोइबो नाही आउ कोन सकाळ 10टा पर्यंत सोईकी रहिथिबो उठिबो नाही जल्दी आउ सब बेले घर भीतर झगड़ा लागिबो आउ कोन ना समस्ते परस्पर भीतर कोन करिवो आलाप करिवो सी मोर नहीं गला सी मोर खाइदला सी ता घर पळेला ही ता घर को पळेला की करिवो नाई नाई आमे करवा कलिर अधीन यहाँ भी करुचे हाँ ना नाई
କରୁଛ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଶୋଇବାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି କହୁନ? ଶୋଇବ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ହେଲେ ଯଦି କଳିର କଥା ନ ମାନ, ସକାଳ 4ଟାକୁ ଉଠିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିବ, ହରିନାମ କରିବ, ଆରତୀ ଦର୍ଶନ କରିବ, ତୁଳସୀ ପରିକ୍ରମା କରିବ, ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଦବ, ଘରକୁ ଯିବ, ଭୋଗ ରୋଷେଇ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବ, ନିଜର କାମକୁ ଯିବ, ଆସିବ, ଆସିଲା ପରେ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିକିରି ଆରତୀ କରିବ, ଆରତୀ କରିକିରି ପ୍ରସାଦ ବନେଇ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇ ପଡିବ, ଆଉ 4ଟା ଅଧକୁ ଉଠିଯିବ। ଯଦି ଏଇଭଳି କରିବ ତାହେଲେ କଳି ତମ ପାଖରେ ରହିବ ନା କଳି ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଡରିବ? ଆମେ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛେ କି? ଆରେ ତମେ ସିନା ଏବେ କହୁଛ କଣ ଏଇଠିକି ଆଉଛ ବୋଲିକି 4ଟା ଅଧରୁ, ଏଇ ମାସେ ହେଲା ଆଉଛ ବୋଲିକି ହଁ ମାରିଦେଲ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ହଉନି ସେମାନେ କହିଲେ ଦେଖିଆ ହଉଛି କି ତମର ନାଇଁ, ତାହେଲେ କଣ କରିବ? କଳି ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା ଲାଗିବ ନା କଳିକି ଘୋଳିକି ବାହାର କରିବ ନା ତମେ निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि आनंद हरि हरि बोल। भाई मैंने सब धीरे Hari Bol,
নিতাই গৌর